ପିଲେ भारी मन दे पाठ पढ़ा जेजेमा जेजेमा आज हम स्कूल ले ना जादू खेल होइतिला बा भारी मजा आइथिबा तो जेजेमा जादू खेल माने कोन टप्पू भाई जाइतला तो ताकू पचार से कहिबो अरे लिपू तू आज स्कूल जाइनु हां जाइते आ तू जादू खेल देखिनु हां जेजेमा मो एते न कितना सिखि आछबी लिपू लिपू मथोटे सिखे दे सिखिबा हां हाथ देखा हाथ भीतर किछि अछि ना हाथ बंद करो ओम गिली 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 बूश अभी हाथ खोलो देखो तुम हाथ उधर 1 2 3 4 5 हाथ भीतर 5टा अंगूठी अछि ठक्का अरे लिपू जानु जानु तो बड़ घंटा को ठकुछु मो सत्य जादूगर मु जादू सिखेल ना ता बाबू सिखे देबिनी इशु जानी शुणी क्या ठकिबा मोटे भल कथा नुहे बुझिलु जहाँ सब भल गुण तुम मान पाखे थी सब पासरी सतर कौन मुझे तुम मन मिछ कथा कहूँ शुण अरे कौन है ना कहानी अरे कहानी नुहे रे अंगे निभेवा कथा हौ तुम मैंने आसी बस मुझे तुमको गप कह शुण देशे देश गोटे बड़ जादू कर लोक भेलिकी देखी टंका रोजगार करुला से चलु जगत केते दिन पर्यंत लोक मैंने पाख कहीं आसले रोजगार बंद हो गला केते दिन आ भोक उपास जादूकर कौन कला दिन जाऊ जाऊ इतना गोटे बड़ साधव घर अश्रुमारी धन संपत्ति जादूकर जाना पाइला विदेश से जड़े बंधु आसबार अच्छे से माने जानी ना कि चिन्ह ना जादूकर कौन कला से बंधुर ना नहीं जाकि घरे पहुंची साधव धनपति घरे अछंती साधव धनपति घरे अछंती मु साधव धनपति तो आपण बोता पर चिनी पड़ना हाँ आगु तो आमर देखा साक्षात है चिन्हबे केमती मु होची साधव लक्ष्मी साधव लक्ष्मीधर अहो भाग्य जहाँ मोर आज परम सौभाग्य जे एत बड़ महात्मा पाद आज मोर कुड़िया घर पड़ला ना ना आप एमती कौन कहते लक्ष्मी कृपारू धन धान्य गोप लक्ष्मी आपको उना ना आप ठिया रही कौन जे आप ठिया रही मोर जमी मन हो बसिया उपयुक्त आसन टे दे पारे बसतु ना ना आप देखिए पूरा मुग्ध चकित आप खाली मो मन बुझा एभलिया कथा सब कहते ना ना ये समस्त प्रशंसा आपणकर प्राप्य मुझे निबंध देखिले कथार कथा असल कथा कहू भूली गले धराश्री धराश्री आमर परम सौभाग्य आज आम घरे साधव लक्ष्मीधर विजय कर ये हूँ मोर धर्मपत्नी धराश्री धराश्री हाँ हाँ आप साधवाणी कही पारती मोर मन हो साधवाणी स्वयं लक्ष्मी तांकरी जोगु आपन ऐश्वर्य निश्चय निश्चय ठाकुर मत सब किंतु कहीं जानी धराश्री कोल विजय खाली रखिंट शुण धराश्री साधव श्रेष्ठ लक्ष्मीधर अनेक बाटर आसे बहुत क्लांत हो पड़ते किसी खाद्यपेयर बंदोबस्त कर सतरे अनेक दिन तपस्या थे आपण बंधु मत आप लज्जा दिखाते साधु साधुवाणी आम भद्र अतिथि से लक्ष्मी आपण पाख छाड़ूना आशीर्वाद
ଦିବ୍ୟ ଭୋଜନ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ହାତ ପରସା ମାନେ ଅମୃତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଅଧିକ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତୁନି, ଆମକୁ ଆଉ ଲଜ୍ଜା ଦିଅନ୍ତୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଏମିତି ଦିବ୍ୟ ଭୋଜନ ମୁଁ କେବେ ବି ଖାଇନଥିଲି। ମାନେ ନା ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଭଳିଆ କଥା ମୋ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ତାମାନେ ଆପଣ କଣ ସାଧବ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ନୁହନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ଅମୂଳକ ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତିରେ ମୁଁ ସାଧବ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ନୁହେଁ। ତେବେ ତମେ କିଏ? ମୁଁ ଜଣେ ଯାଦୁକର। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ମରୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ପରେ ମୋ ବିଦ୍ୟାର ଆଦର କମିଗଲା। ଶେଷରେ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଅନେକ ଦିନ ଚାଲିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ତମେ ବହୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଧବ ଧନପତି, ଆପଣ ଆଉ ସାଧବ ଭାରି ସରଳ, ଧର୍ମାତ୍ମା। ତମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? ଭୀଷଣ ଭୋକ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଅତିଥି ହେବି। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେମିତି କିଛି ମନ୍ଦ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଛଳନା କରି ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋ ଯାଦୁ ବିଦ୍ୟା ଆଉ କାମ କରିନଥାନ୍ତା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ସବୁ ସତ କଥା କହିଥିଲି। ତେବେ ସାଧବ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ଗଲେ କୁଆଡେ? ସେ ଅସୁସ୍ଥ। ଏ ସମ୍ବାଦ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଦବାକୁ ଆସିଥିଲା ସେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ସମ୍ବାଦଟି ମତେ ଦେଇ ଚାଲିଗଲା। ଆପଣ ମତେ ଭୁଲ ବୁଝିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋର ନାଚାର ଥିଲି। ହଉ, ଖିଆପିଆ ତ ଏଥର ସରିଲା, ଯାଅ। ଯିବା ଆଗରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ କରିବି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସରଳତାର ସୁଯୋଗ ନେଇଛି। ଜୀବନରେ ଯଦି କିଛି ଦରକାର ପଡେ ଆପଣ ମତେ ମନେ ପକେଇବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ପ୍ରଣାମ। ପୂଜାରୀ ମହାଶୟ, ଛାମୁ ଇଏ ସୁନ୍ଦରୀ କନ୍ୟା ଜଣକ ଏ ସାଧବ ଧନପତିଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ। ଛାମୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧର୍ମପରାୟଣା, ରୂପ ଯେମିତି ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ସେମିତି। ବନ୍ଧୁ ବଜ୍ରବାହୁ। ହଁ ବନ୍ଧୁ, ଏ ରାଜ୍ୟରେ ଏମିତି ଚଢି ଅଛନ୍ତି ଅଥଚ ଜମିଦାର ଚନ୍ଦ୍ରସେନାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ମୁଁ ତେବେ ଆସୁଛି ଛାମୁ, ମୋର ତେଣେ ପୂଜାବିଧି ବଢିବାକୁ ପଡିବ। ହଁ ହଁ, ତମେ ଯାଇପାର। ପ୍ରଣାମ ଛାମୁ। କଣ ବନ୍ଧୁ ଚନ୍ଦ୍ରସେନା ଆଜି ଆହତ? କିଛି ଗୋଟେ ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କର ବନ୍ଧୁ ବଜ୍ରବାହୁ। ଉପାୟ ପୁଣି କଣ? ଆଦେଶ ହେଲେ ଏବେ ଧରି ଆଣିବା। ହଁ, ନା ନା, ଧନପତି ସାଧବଙ୍କର ବଣିଜ ବେପାରେ ଖୁବ୍ ପ୍ରତିପତ୍ତି ଅଛି। ବାବାଙ୍କୁ ଖବର କଲେ ବରଂ ବଳେ ବଳେ କୌଶଳେ। ହେଲା ବନ୍ଧୁ, ଆଜିଠୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ। ବଳେ ବଳେ କୌଶଳେ। ସାଧବ ଶ୍ରେଷ୍ଠଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। କିଏ ତମେ? ଜମିଦାର ଚନ୍ଦ୍ରସେନା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଏ ଚିଠାକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜମିଦାରଙ୍କ ସହିତ ମୋର ତ କୌଣସି ପରିଚୟ ନାହିଁ। ଏ ଚିଠାକୁ ପଢିଲେ ଆପଣ ସବୁ ଜାଣିପାରିବେ। ସାଧବ ଧନପତିଙ୍କୁ ଜମିଦାର ଚନ୍ଦ୍ରସେନା ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି ପରମହଂସ ବନ୍ଧୁ ଭାବେ। ସେଥିପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ। ଆଗାମୀ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରେ ଜମିଦାର ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏକ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶରେ ଜୁଆର ହେବେ, ଏହା ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ନୀତି। ଜମିଦାରଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ସମାଜକର୍ମୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ କିଏ ଅଛି? ତେଣୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଜଣାଇବ ବୋଲି ଆଶା।
निमंत्रण स्वीकार न कले जमीदार अपमान हम तेणु न जाई चारा कहीं हाँ कहीदब निमंत्रण स्वीकार करी साधव धनपति से दिन निश्चय आसवे प्रणाम। कौन है जमीदार को दूत कहीं आसला जमीदार चंद्रसेना द्वैत क्रीड़ा पर निमंत्रण कर हे भगवान ये पुणी गोटे की विपद हाँ विपद न होता कौन वर्षा खेल पर निमंत्रण निश्चय आ भीतर किसी गोटे चक्रांत रहा भाया मन हो सात 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 बोला बार 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 कते को बार कते को बार कते को बार कते को बार बार आज जोगा होला नाही बंधु बार कते को बार कते को बार कते को बार कते को बार आगे जमे भी पका दो जमीदार तो हारी जाउछन साधव श्रेष्ठ तांको पे मोटी चेष्टा करबी हाँ हाँ तमे चेष्टा कर तमे तो मोर परम बंधु भद्र भाऊ मोर मन होची आज जमीदार हारिवा जोग अछि वाह तमे तो खेल रे बड़ दक्ष धनपति मु जान नथिली हो दान पडू पकांतो एथर खेल गोटे शर्त रहू हाँ रहू शर्त तमे कौन कौच साधव धनपति ई शर्त मो जमीदारी शर्त रहिला मु हारिले ए सबु तमर हेले मोर शर्त साधव धनपति हारिले धनपति घरे प्रथमे जे मूल्यवान प्रिय जिनस को मु स्पर्श करी ताकू निजर कर आनिबी कौन धनपति राजी तो हो मु मध्य राजी तेबे पड़ू ना छतिनी न छतिनी न छतिनी न छतिनी न छतिनी बंधु वज्र बाबू वो 12-13 वो 12-13 दियो धनपति पका तू आचरण विरुद्ध जमीदार
ଏକ ଚକ୍ରାନ୍ତ। ନା ନା ଆଦୌ ନୁହେଁ। ଆପଣ ସେମିତି କୁହନ୍ତୁ ଧନପତି। ଆପଣ ତ ହାରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସର୍ତ୍ତ ଅନୁସାରେ ଜମିଦାର ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟି ସ୍ପର୍ଶ କରିବେ ତାକୁ ନିଜର କରି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆସିବେ। ବନ୍ଧୁ ସାଧବ ଧନପତିଙ୍କ ଘରେ କେଉଁ ଜିନିଷଟିକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ସ୍ପର୍ଶ କରିବୁ? ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଆମ ଇଚ୍ଛା? ଆମ ଇଚ୍ଛା କଣ ହେଇପାରେ ସାଧବ ଧନପତି? ସେ କଥା ଆପଣ କହିବେ। ବରଂ ସାଧବ ଧନବତୀଙ୍କୁ ପଚରା ଯାଉ ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଜିନିଷଟି କଣ? ଉତ୍ତମ ପ୍ରସ୍ତାବ, ଉତ୍ତମ ପ୍ରସ୍ତାବ। ସାଧବ ଧନପତି ଏବେ କହିବା ହୁଅନ୍ତୁ। ନା ନା ନୀରବ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆମକୁ ବି ଜାଣିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଜିନିଷଟି କଣ? ଆପଣଙ୍କର ଅନୁପମା ସୁନ୍ଦରୀ ପତ୍ନୀ ଧରାଶ୍ରୀ। ଆଜ୍ଞା ଆହା ବିଚଳିତ ହେଲେ ଚଳିବ, ଆପଣ ତ ସ୍ୱୟଂ କଥା ଦେଇଛନ୍ତି। ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ଜମିଦାର। ନା ନା ସେପରି କୁହନ୍ତୁନି। ଅସତ୍ୟ ନୁହେଁ ସୌଦାଗର, ତୋ ବାକ୍ୟ ତୁ ହିଁ ରକ୍ଷା କର। ତେବେ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମ୍ଭେ ଯାଇ ସାଧବାଣୀକୁ ଏଠାକୁ ନେଇ ଆସିବୁ। ନା 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 ମାନେ ମତେ 7 ଦିନ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଜମିଦାର। 7 ଦିନ ପରେ ତମେ କଣ କହୁଛ ବନ୍ଧୁ ବଜ୍ର ବାବୁ? ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆଜିଠାରୁ 7 ଦିନ। ତମେ କଣ ଭାବି 7 ଦିନ ସମୟ ନେଇଥିଲ କହିଲ? ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ 4 ଦିନ ବିତିଗଲାଣି। ହେଲେ ତମେ କଣ ଭାବିଥିଲ କହୁନା? ଭାବିଥିଲି କିଛି ଯଦି ବାଟ ନ ମିଳେ ତାହେଲେ ଆମେ ଯାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା। ଆତ୍ମହତ୍ୟା? ତମେ ମୋ ପାଇଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥାନ୍ତ? ତମେ କେମିତି ଭାବି ପାରୁଛ ଧରାଶ୍ରୀ ତମକୁ ଛାଡି ମୁଁ ବଞ୍ଚି ପାରିବି ବୋଲି? ହେ ଭଗବାନ, ତମେ ସେ ଜଗତକୁ ପାଳୁଛ, ଆମକୁ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କର ପ୍ରଭୁ, ରକ୍ଷା କର। ଚାଲ ଆମେ ଦୁହେଁ ଏଠୁ ଲୁଚି ଲୁଚି ପଳେଇବା। ହେଲେ କୋଉଠି ଯିବା? ଯୋଉଠି ଗଲେ ବି ସେ ଜମିଦାରଙ୍କ ଲୋକ ଯାଇ ଆମକୁ ଧରି ନେଇ ଆସିବେ। ହଁ ତମର ମନେ ଅଛି ଧରାଶ୍ରୀ ସେ ଯାଦୁକର କଥା, ଯିଏ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଥିଲା, ଆମ ଘରେ ଖାଇଥିଲା ପିଇଥିଲା, ଆଉ ଗଲାବେଳେ କହିଥିଲା ଆମକୁ ଅସମ୍ଭବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି? ହଁ ହଁ, ହେଲେ ଅବିଳାରେ ଆମେ ତାକୁ ପାଇବା କୋଉଠି? ଚାଲ ଆମେ ଆଜି ଏଠୁ ଲୁଚି ଲୁଚି ପଳେଇବା, ଆଖପାଖରେ ତାକୁ ଖୋଜିବା। ଆରେ ବୁଢୀ ଗଲା ଲୋକଟା କୁଟା କ୍ଷୀର ଆଶ୍ରା କରେ, ଯଦି ତାକୁ ପାଇବା ତାହେଲେ ଆମ ଦୁଃଖ କଥା କହିବା, କେଜାଣି ଯାହା ଆମକୁ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ହଁ ହଁ, ଚାଲ ଆମେ ସେଇଆ କରିବା। ହଁ ଶୁଣୁଛ, ମୁଁ ଆଉ ଚାଲି ପାରିବିନି। ଭୋକ ଶୋଷରେ ମୋ ତଣ୍ଟି ଶୁଖିଗଲାଣି, ପାରିବିନି। ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ତମେ ଟିକେ ବସ, ମୁଁ ଏ ପାଖ ଦୋକାନରୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ନେଇ ଆସେ। ବସ ବସ। हे भगवान, की शास्ति। କିଛି ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ ଦୋକାନୀ ଭାଇ? ମଦ ମିଳିବ, ମଦ।
ମଦ ଦେଖ ଆମେ ବହୁତ ବାଟରୁ ଆସିଛୁ ଜଣେ ଲୋକକୁ ଖୋଜୁଛୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାରି ଫକିଲା ଯଦି କିଛି ଖାଇବାକୁ ମିଳନ୍ତା କଣ ହେଲା ଖାଇବ ତ ହଁ କିଛି ମିଳିବ ମୁଢି ଚଳିବ ହଁ ଚଳିବ ତମ ସ୍ତ୍ରୀକି ଏଠିକି ଡାକି ଆଣ ଏଇଠି ବସିକି ଖାଇବ ହଁ ରାତ୍ରି ଗୋଟେ ମୁଢି ମିଳିଲା ହଁ ଆସ ବସ ବସ ଆଉ କିଛି ମିଳିଲାନି ନିଅ ଭୋକ ତ ମେଟି ଯାଇପାରିବ ଆଚ୍ଛା ଆମକୁ ଆଉ କେତେ ବାଟ ଯିବାକୁ ପଡିବ ଜମିଦାରଙ୍କ ଲୋକ ଆମକୁ ଦେଖିବା ଆଗରୁ ଆମକୁ ଯାଦୁକରଟା ହେଲେ ମିଳିଯାଆନ୍ତା ଦେଖ ଜମିଦାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡିଲେ ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବି କିଛି ଚୋରି ନାରୀ କରିଛ କିଓ ନାଇଁ ତ ତମ କଥାରୁ ଜଣା ପଡୁଛି କିଛି ସାରୁ ଭିତରେ କିଛି ମାରୁ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି ଚାଲ ଆମେ ଏଠୁ ପଳେଇ ଯିବା ବସ ଯିବ କୁଆଡେ ବସ ମୁଁ ଏଇଲେ ଜମିଦାର ପିଆଦାକୁ ଖବର ପଠଉଛି ନାଇଁ ମାନେ ଚୁପ୍ କର ଆଉ ये जमीदार घर स्त्री को उड़े आनी आउ अरे देखो दुकानी भाई धरासी मो स्त्री क्यों मु कौन कहूँ आ मो स्त्री ये जमीदार घर लोक आसिले बड़े सत जना पड़ जीव नहीं अरे माधिया अरे कुचिया अरे हरिया इयाड़े आस देखो दुकानी भाई तुम मुड़ी बाबा को सुना मुदिटा पछवाक मत हिनस्ता करनी अरे देखो रे ये जमीदार घर स्त्री को उड़े आनी मुझे कहला बेलू मत सुना मुदी जाचुची अरे अनेक जगह बांध दियो से गछ पाके नहीं देखो भाई माने मत विश्वास करो भाई माने तमे बुझुना सियाणिया भाई तमर तो एठी बेसी खातिर तमे तो एठी समस्त को भेलिकी करी रखिछ अरे साधु श्रेष्ठ धनपति जादुकर हे भगवान धराश्री देखो हजिला बलद खुजिला तमे को जानिछ सियाणिया भाई अरे तू कौन कहूचु निज अन्नदाता को चिन्ह पारिबिनी कौन एतर विश्वास हैला तो तमे आगुरु कहूना तमे सियाणिया भाई की खोजुछ बेली आ तमे सियाणिया भाई को निज लोक ये मिछटारे ये जाओ जाओ भाई माने जाओ गलो एठू भिड़ो करबा जाओ अरे हे सकाळ सकाळ निशा हे जाय जाओ जा भाई जा गला एथरो मो संगे आसंतु साधव साधवानी कौन हेछि आपण कर काहे कि आपण माने एमती खाली एमिति कथा चाहूँ चाहूँ 5 दिन बीती गलानी आम घरे खिया पिया नहीं भाले पड़गलानी हठात तम कथा मन पड़गला 2 जन जाक अणनिश्वास धाईचु से दुर्जोग भाग्य को तुम मिलगल नहले आम 2 जन अवस्था जे कौन होता छाड़ू जहाँ हबार तो हो गलानी आम हाथ में आउ 2टा दिन से